जय श्री जगन्नाथ। नमस्कार। सकाळे खबर जेन भिजन आपण मानक जनाऊँगी हार्दिक अभिनंदन। आसतु देश विदेश किसी गुरुत्वपूर्ण घटना किसी दुर्घटना को नजर रखा पूर्वर आगे देखिनवा वर्तमान रही कौन पाणीपागर खबर। आज 20 तारीख शुक्रवार। यही शुक्रवार ओडिशा रे वर्तमान कौन रही पाणीपागर खबर आसतु पूरा विजुअल सहित खबर पूरे नजर पकई नवा। दर्शक बंधु ओडिशा रे विपद छाड़ी जाऊ ना आम ये कहूँ जेतिकाले सेप्टेम्बर अक्टोबर और नवेम्बर मासरे प्रबल बात्या एवं बन्यार विभीषिका एबे भी लोक मन भितर जाई ना। पुणी एक अदिनिया वर्षा एवं अदिनिया कुहुड़ी वर्तमान जारी रही ओडिशा रे। शीत प्रकोप रे वर्तमान आज ओडिशा रे वर्तमान देखा मिलूँ झिपि झिपि सहित वर्षा आज देखा मिलता। आउ एई परिप्रेक्षी रे वर्तमान ओडिशा रे पाखापाखि लघुचाप जनित वर्षा हम बोली आकलन करिछि भारतीय पाणीपाग विभाग। किछि दृश्य माध्यम रे आमे स्पष्ट करूछु। दर्शक बंधु देखंतु किपरि भाव रे ओडिशा रे रहिछि यार स्थिति। ओडिशार अनेक जिले में वर्तमान वर्षार सिस्टम देखा मिलूँ किंतु अन्य राज्य मानकरे दिल्ली बॉम्बे गुजरात महाराष्ट्र तमिलनाडु जम्मू काश्मीर श्रीनगर लद्दाख यही स्थान मानकरे प्रबल वर्षा जारी रहिबो बोली आकलन करुछि भारतीय पाणीपाग विभाग। भारतीय पाणीपाग विभाग जो पूर्वान करिछि ओडिशा रे आहुरी पाखापाखि गोटे सप्ताह धरी शीतर प्रकोप रहिबो बोली आकलन करुछि भारतीय पाणीपाग विभाग। आउ गोटे कथा कहि पारुछु वर्तमान जो भली देखा जाइछि ओडिशा रे कुहुड़ीमय सबु जिले में कुहुड़ी देखा मिलूँ। ये कुहुड़ी रे परिवहन पक्षरु ओडिशा परिवहन पक्षरु सचेतन करा जाइछि लोक मानक सचेतन करा जाइछि। ये कुहुड़ी रे आपण पदा को बाहरतुनी अर्जेंट कामर वर्तमान कुहुड़ी देखी आपण पास करि जांतु एभली एक विज्ञप्ति जारी करिछि भारतीय पाणीपाग विभाग। किछि दृश्य माध्यम रे आमे स्पष्ट चित्र देखौछु। दर्शक बंधु देखंतु किपरि भाव रे ओडिशार प्रत्येक कोण अनुकूल रे शीतर प्रकोप सहित अदिनिया वर्षा ओडिशा परे जारी रहुथिबा दृश्य बेस सामना को आसुछि। दर्शक बंधु आमे किछि दृश्य माध्यम रे आमे आपण मानकु देखौछु। देखंतु किछि दृश्य जो भली भाव रे विभीषिका लघुचाप जनित वर्षा रे प्रबले गाँ दाण्डरे आंठुए आंठुए पानी लोक माने यातायात करथुले किंतु पुणी लघुचाप जनित वर्षा रे पाखापाखि गाँ ठू सहर सबुठी वर्तमान देखा मिलता वर्षा ही वर्षा। किंतु यही वर्षा परिप्रेक्षी रे वर्तमान जो भली अपडेट खबर सामना को आसुची भारतीय पाणीपाग विभाग जहाँ पूर्वान करिछि ओडिशा रे पाखापाखि आहुरी 4 ରୁ 5 दिन धरी ओडिशा रे वर्षा हेबो बोली बा कालबैशाखी वर्षा को नहीं सतर्क सूचना जारी करिछि भारतीय पाणीपाग विभाग। किंतु आगुआ जो भली करा जाइछि फेब्रुआरी मासरे आज 20 तारीख है। ये 20 तारीख भितर ओडिशार कोण अनुकूल वर्तमान देखा मिलूँ शीतर प्रकोप जारी रही सहित बिजुली घड़घड़ी सहित वर्षार संभावना अधिक थिबारु भारतीय पाणीपाग विभाग तरफ पूर्वान करिछि। दर्शक बंधु किछि विजुअल माध्यम स्पष्ट चित्र आम देखौछु अन्य राज्य मानक किपरि वर्षा तुहा को तुहा वर्षा एवं बिजुली घड़घड़ी सहित वर्षार संभावना अधिक थिबारु भारतीय पाणीपाग विभाग तरफ पूर्वान कर जाइछि। दर्शक बंधु वर्तमान जहाँ ओडिशा सरकार बा ओडिशा पाणीपाग विभाग तरफ जो भली आकलन कर जाइतिला वर्तमान ओडिशा रे वर्षार सिस्टम रहिबो बोली पाणीपाग विभाग तरफ पूर्वान करिछि। कारण जो आगु को आसुछि कालबैशाखीर वर्षा ये कालबैशाखी वर्षा को नहीं पाखापाखि 4 ରୁ 5 दिन धरी ओडिशा रे वर्षा हेबो बोली आकलन करुछि भारतीय पाणीपाग विभाग। किंतु भारतीय पाणीपाग विभाग जो पूर्वान करिछि आमे आपण मानकु किछि दृश्य माध्यम स्पष्ट चित्र देखौछु। दर्शक बंधु देखंतु किपरि धान चाष धान कृषक भाईर निहाती गुजराण मेंटेबा पई धान होछि निहाती आवश्यक पड़े किंतु एई धान वर्तमान लघुचाप जनित वर्षा रे किछि धान गुड़िक नष्ट हो जाइतिला एवं जहाँ कृषि विभाग तरफ जहाँ सचेतन करागला कृषक भाई मानक प्रति धान को नहीं वर्तमान सरगर्म रही राजनीति एपर्यंत सरकार तरफ वर्तमान कौड़ी विज्ञप्ति जारी हो नथिले
पाणीपाग विभाग तरफ पूर्वान करिछि ओडिशा रे पाखापाखि आहुरी 4 रु 5 दिन ओडिशा रे प्रबल वर्षा को नहीं सतर्क सूचना जारी करिछि भारतीय पाणीपाग विभाग। दर्शक बंधु किछि विजुअल माध्यम जो पाणीपाग विभाग तरफ जो पूर्वान कर जाइछि ओडिशा रे प्रत्येक जिला मानकर जो भली वर्षा रहउछि ताकू मध्य आकलन करुछि भारतीय पाणीपाग विभाग। दर्शक बंधु किछि विजुअल माध्यम आमे स्पष्ट करूछु चित्र जो चित्र हेउछि भद्रक बालेश्वर कटक पुरी गंजाम गजपति राउरकेला ढेंकानाल पारादीप संबलपुर यही स्थान मानकरे अत्यधिक प्रबल वर्षा मध्य हेबो बोली आकलन मध्य करुछि भारतीय पाणीपाग विभाग। किछि दृश्य माध्यम आमे स्पष्ट चित्र देखौछु अन्य राज्य माने देखंतु किपरि भाबरे मूषल धारारे वर्तमान वर्षा पड़ुछि एवं ता सहित वर्तमान जो लघुचाप जनित वर्षा एवं ओडिशा परे तार रहिबो कि आकलन करा जाउछि वर्तमान श्रीलंकार प्रबल वर्षियो बोली मध्य आकलन करुछि भारतीय पाणीपाग विभाग। किंतु भारतीय पाणीपाग विभाग जो पूर्वान करिछि ओडिशा रे प्रबल वर्षा होई पारे बोली मध्य आकलन करुछि भारतीय पाणीपाग विभाग। दर्शक बंधु किछि दृश्य माध्यम आमे आपण मानक पाखरे रखुछु जो दृश्य हेउछि माने प्रत्येक राज्य रे आज प्रत्येक राज्य रे प्रबल वर्षा एवं बिजुली घड़घड़ी सहित वर्षा आपण माने निश्चय देखि पारथुबे। किंतु आगुको कालबैशाखी वर्षा आसुछि एवं एई कालबैशाखी वर्षा केउठी किछि नथिबो इमिडिएटली आसीबो एवं गछपत्र भांगिबो एवं सबु वर्षा रहिबो एवं ताहा मध्य सरकारଙ୍କ तरफରୁ ମଧ୍ୟ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି ଆଗୁଆକୁ ନେଇ ଯେଉଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ବୈଠକ ମଧ୍ୟ କରାଯିବ ଏ ବାତ୍ୟା ଏବଂ ବନ୍ୟାକୁ ନେଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ରହିବ ଏବଂ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି ଅନେକ ଜିଲ୍ଲାମାନଙ୍କରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ବିଜୁଳି ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସହିତ ବର୍ଷାର ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭାବନା ଅଧିକ ଥିବାରୁ ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ତରଫରୁ ପୂର୍ବାନ କରାଯାଇଛି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ କିଛି ଦୃଶ୍ୟ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଚିତ୍ର ଦେଖାଉଛୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଅନ୍ୟ ଜିଲ୍ଲାମାନଙ୍କରେ ଦିଲ୍ଲୀ ଗୁଜରାଟ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ତାମିଲନାଡୁ ଏହି ସ୍ଥାନମାନଙ୍କରେ ପ୍ରବଳରୁ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷାକୁ ନେଇ ମଧ୍ୟ ସତର୍କ ସୂଚନା ଜାରି କରୁଛି ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ। କିନ୍ତୁ ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ଯେଉଁ ପୂର୍ବାନ କରିଛି ଓଡ଼ିଶାରେ ଅନେକ ଜିଲ୍ଲା କଥା କହିବା ଭଦ୍ରକରେ ଆଜି ଝିପିଝିପି ବର୍ଷା ମଧ୍ୟ ହୋଇଛି, ବାଲେଶ୍ୱରରେ ମଧ୍ୟ ଝିପିଝିପି ବର୍ଷା ହୋଇଛି। ଏହି ବର୍ଷାକୁ ନେଇ ପୁରା ଅପଡେଟ୍ ଖବର ଦେଉଛି ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ। ପାଖାପାଖି ଆହୁରି 1 ରୁ 2 ସପ୍ତାହ ଧରି ଓଡ଼ିଶାରେ ଶୀତ କଲବଲ କରିବ। ଏହି ଶୀତ ପରେ ଅଦିନିଆ ବର୍ଷା ଯେତେବେଳେ ଆସିବ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏ ଅଦିନିଆ ବର୍ଷାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭିଜିବ ସାରା ଓଡ଼ିଶା। ଯେଉଁ କାଳବୈଶାଖୀ ବର୍ଷାର ନେଇକି ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ବିଜୁଳି ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସହିତ ବର୍ଷାର ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭାବନା ଥିବାରୁ ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ତରଫରୁ ପୂର୍ବାନ ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଛି। କିଛି ଦୃଶ୍ୟ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଚିତ୍ର ଆମେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛୁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଦେଖନ୍ତୁ କିପରି ଭାବରେ ବର୍ଷା ମଧ୍ୟ ତୁହାକୁ ତୁହା ବର୍ଷା ବିଜୁଳି ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସହିତ ବର୍ଷାର ମଧ୍ୟ ସିଷ୍ଟମ୍ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। କିନ୍ତୁ ଅନେକ ଜିଲ୍ଲାମାନଙ୍କରେ ଆମେ ଯଦି କହିବା କଟକ ଭୁବନେଶ୍ୱର ପୁରୀ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜଗତସିଂହପୁର ଏହି ସ୍ଥାନକରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରଭାବ ଜାରି ରହିଛି এই গ্রীষ্ম প্রভাবে ওড়িশার প্রবল বর্ষা ହେବ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ଆକଳନ କରୁଛି ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ। କିନ୍ତୁ ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ଯେଉଁ ପୂର୍ବାନ କରିଛି ଓଡ଼ିଶାରେ ଅନେକ ଜିଲ୍ଲାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁହାକୁ ତୁହା ବର୍ଷା ବିଜୁଳି ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସହିତ ବର୍ଷା ହେବ। କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ଏତେ ପ୍ରକାର ବର୍ଷା ଯେଉଁ ତାଣ୍ଡବ ଲୀଳା ରହିବା କଥା ରହିବ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ମଧ୍ୟମ ଧରଣରେ ବର୍ଷାକୁ ନେଇ ମଧ୍ୟ ସତର୍କ ସୂଚନା ଜାରି କରିଛି ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯେଉଁ ଦୃଶ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଆମେ ଦେଖାଉଛୁ ବଙ୍ଗୋପସାଗର କଥା କୁହନ୍ତୁ ଆରବ ସାଗର କଥା କୁହନ୍ତୁ ଏହି ସାଗରମାନଙ୍କରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷାକୁ ମଧ୍ୟ ସତର୍କ ସୂଚନା କିଛି ନାହିଁ ଏବଂ ତାହା ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ଯଦି ବଙ୍ଗୋପସାଗର ଏବଂ ଆରବ ସାଗରରେ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଥିବା ଏକ ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ ବା ଲଘୁଚାପ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ତାହା ମଧ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଶ୍ରୀଲଙ୍କାରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବ ବୋଲି ଆକଳନ ମଧ୍ୟ କରୁଛି ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ। କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶା ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ତରଫରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଅପଡେଟ୍ ଖବର ଆସୁଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଓଡ଼ିଶାରେ ଲଘୁଚାପ ଜନିତ ବର୍ଷା ଯେତେବେଳେ ରହିବ ୱେଷ୍ଟ ବେଙ୍ଗଲ କଥା କୁହନ୍ତୁ କିମ୍ବା ହେଉଛି ଶ୍ରୀଲଙ୍କା କଥା କୁହନ୍ତୁ ଏହି ସ୍ଥାନମାନଙ୍କରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ମଧ୍ୟ ରହିବ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ଆକଳନ କରୁଛି ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ। କିଛି ଦୃଶ୍ୟ ମାଧ୍ୟମରେ ଦେଖାଉଛୁ ଆମେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ। ଦେଖନ୍ତୁ କିପରି ଭାବରେ ରହିଛି ୟାର ସିଷ୍ଟମ୍ ରହିଛି। ଲଗାତାର ଭାବରେ ବର୍ଷା ବିଜୁଳି ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସହିତ ବର୍ଷାର ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭାବନା ଅଧିକ ଥିବାରୁ ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ତାର ପୂର୍ବାନ ମଧ୍ୟ କରିଛି। କିନ୍ତୁ ଅନେକ ଜିଲ୍ଲାମାନଙ୍କରେ ଆଜି ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି ଶୀତ ସାମାନ୍ୟ ପରିମାଣର କମିଛି ଏବଂ ଯାହା ଅପଡେଟ୍ ଖବର ସାମ୍ନାକୁ ନେଇଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ପ୍ରବଳ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗରମ ରହୁଛି। ଗରମ ରହିଥିଲା ପରେ ବୋଧେ ସନ୍ଧ୍ୟା 5ଟା କତରୁ ପ୍ରବଳ ଶୀତରେ ଥରୁଛି ସାରା ଓଡ଼ିଶା ଏବଂ ଶୀତ ସହିତ ହାଲକା ବର୍ଷା ମଧ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ରହିବ ଅଦିନିଆ ବର୍ଷା ତାହା ମଧ୍ୟ
କିଛି କ୍ଷତି କରିବ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ଆକଳନ କରୁଛି ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ। କିନ୍ତୁ ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ଯେଉଁ ପୂର୍ବାନ କରିଛି ଓଡ଼ିଶାରେ ତାହା ମଧ୍ୟ ସ୍ପଷ୍ଟ କରୁଛି, ଯେଉଁଭଳି ଦେଖନ୍ତୁ କିପରି ଭାବରେ ବର୍ଷା ତୁହାକୁ ତୁହା ବର୍ଷା ସହିତ ବିଜୁଳି ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସହିତ ବର୍ଷା ମଧ୍ୟ ଜାରି ରହିବ ବୋଲି ପାଖାପାଖି କହୁଛି। କିନ୍ତୁ ଏଠି ପାଖାପାଖି 3ରୁ 4 ଦିନ ଧରି ବର୍ଷାର ସିଷ୍ଟମ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଯାଉଛି, ବର୍ଷା ହୋଇପାରେ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ଏହାକୁ ଆକଳନ କରୁଛି ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ। କିନ୍ତୁ ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ଯେଉଁ ପୂର୍ବାନ କରିଛି ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହୋଇପାରେ ଏବଂ ତାହା ମଧ୍ୟ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛି। କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟମାନଙ୍କର ଯଦି ଦେଖିବା ଦିଲ୍ଲୀ ଏବଂ ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରରେ ପ୍ରବଳ ବରଫାଚ୍ଛନ୍ନ ରହିଛି। ବରଫାଞ୍ଚଳ ଭିତରେ ବର୍ଷାର ଯଦି ଝିପିଝିପି ବର୍ଷା ବିଜୁଳି ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସହିତ ବର୍ଷା ମଧ୍ୟ ରୁହେ, ତାହେଲେ ଆକଳନ କରୁଛି ପାଖାପାଖି ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହୋଇପାରେ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ଆକଳନ କରୁଛି ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ। କିନ୍ତୁ ଆଗକୁ ହୋଲି ପର୍ବ ଆସୁଛି। ଏ ହୋଲି ପର୍ବ ଭିତରେ ଭଗବାନଙ୍କର ହୋଲି ଖେଳ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ, କିନ୍ତୁ ତାହାର ମଧ୍ୟ ଯାହା ସତର୍କ ସୂଚନା ମଧ୍ୟ ଜାରି କରିଛି। ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଆକାଶ ମେଘାଚ୍ଛନ୍ନ ସହିତ ହାଲକାରୁ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ବର୍ଷା ହେବ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ଆକଳନ କରୁଛି ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆମେ କିଛି ଦୃଶ୍ୟ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ କହି ରଖୁଛୁ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ବର୍ଷା ସହିତ ବିଜୁଳି ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସହିତ ବର୍ଷା ମଧ୍ୟ ରହିବ, ତାହା ମଧ୍ୟ ଆକଳନ କରୁଛି ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ। କିନ୍ତୁ ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ଯେଉଁ ପୂର୍ବାନ କରିଛି ଓଡ଼ିଶାରେ ପାଖାପାଖି ବର୍ଷାର ଏତେ ବର୍ଷା ହେବ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଥଣ୍ଡା ଅଧିକ ଅନୁଭୂତ ହେବ ଏବଂ ତା ସହିତ ବିଜୁଳି ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସହିତ ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାରେ ମଧ୍ୟ ବର୍ଷା ହୋଇପାରେ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ଆକଳନ କରୁଛି ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ। କିନ୍ତୁ ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ଯେଉଁ ପୂର୍ବାନ କରିଛି ଓଡ଼ିଶାରେ ଭଦ୍ରକ ଏବଂ ବାଲେଶ୍ୱରରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ଆକଳନ କରୁଛି ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ।